Guys, welcome to another episode of my दुबई सीरीज। मैं हूँ बंगाली वॉन्डरर और आप देख रहे हो मेरे साथ मेरा तीसरा एपिसोड दुबई सीरीज का। Guys, Dubai है famous because of luxurious structure, shopping malls, beautiful roads, luxury food। आप लग्जरी के नाम पे जितना कम बोलोगे उतना ही ज़्यादा है। इसीलिए आज मैं आपको ऐसी दो चीज़ें दिखाऊंगा जो कि आप कभी भी जब दुबई ट्रिप करोगे तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ मैं इसी तरह के कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूँ जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले घूमने के बाद और आपको लिटरली मज़ा आ जाए। इसीलिए आज मैं आपको लेके चलूँगा 360 डिग्री व्यू, जहाँ से आप पाम जुमेरात देख सकते हो। यहाँ पे इंडियंस बहुत ही ज़्यादा कम जाते हैं, तो मैं ढूंढ के निकाल के मैं आप लोगों को आज लेके चलूँगा। और साथ ही में हम लोग चेकिंग करेंगे 5 स्टार होटल दुबई JW मैरियट, जो कि वन ऑफ द यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का, दुबई पे जाके 5 स्टार होटल में रुकने का। चलो तो फिर इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा था आज का एक्सपीरियंस। और साथ ही में मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ छोटी छोटी कॉस्टिंग मेरे इस सीरीज़ का। पिछले एपिसोड देखना मत भूलना, आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। गाइस, पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा था किस तरह से हम लोग पहुंच गए थे JW मैरियट मर्क्यूज होटल। यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके थे और हम लोगों का पर डे होटल का कॉस्ट था अप्रॉक्सीमेटली 14,000 पर नाइट, जबकि हम लोग यहाँ पे 4 नाइट रुकने वाले थे। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हम लोग जब भी यूजुअली ट्रैवल करते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट हमेशा साथ में लेते हैं। बिकॉज ब्रेकफास्ट हम लोग हेवी करते हैं, उसके बाद हम लोग कहीं पे भी घूम सकते हैं और हम लोग सिटी के नए नए रेस्टोरेंट को हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो दैट्स आवर प्रो टिप, ऑलवेज ट्राई रेस्टोरेंट। तो ये था JW मैरियट, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल जो कि था दुबई पे, और ये टोटल 72 फ्लोर का था और बहुत ही प्राइम लोकेशन में था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और ये आपका ट्विन टावर्स में बना हुआ था। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1608 आपको लग्जरी रूम्स मिलेंगे। हम लोग पहुँच चुके थे, चेकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रश था। किसी तरह से हम लोग को हाफ एन आवर रुकने के बाद हम लोग को की मिला और यहाँ पे हम लोग सीधा चले गए थे हमारे रूम की तरफ। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। हे गाइस, फाइनली আমরা পৌঁছে গেছি। আমাদের রুম হচ্ছে A3510। জাস্ট এন্ট্রি হচ্ছে আর এখানে আছে লিনা মাস্ক পরে। এবার তো মাস্কটা খুলে নাও, কিছু হবে না। কেমন লেগেছে লিনা রুমটা? ভালো। আমরা দেখে বুক করেছিলাম। গাইস, বাদিকে প্রথমে এটা হচ্ছে ওয়াশরুম, বিউটিফুল, মাই গড, পুরো এক্সট্রিমলি বিউটিফুল। এটা হচ্ছে দুটো বাথরুম, ও মাই গড, একটাতে ধোয়া একটাতে করা, আরেকটা হচ্ছে তোমার এদিকে শাওয়ার, এদিকে বাথটাব, এদিকে হচ্ছে গ্লাস, এদিকে আমি, এইদিকে লিনা। কেমন লাগছে? ভেরি নাইস, না? ভীষণ স্পেশিয়াস। চলো এবার, ভীষণ সুন্দর। Tub is also সুন্দর, everything is সুন্দর। And cupboards are also so spacious. হ্যাঁ গো, খুবই সুন্দর। পুরো ড্রয়িং, ড্রেসিং টেবল, লিভিং এরিয়া is also সুন্দর। The bed and the space is also very beautiful. গাইস, এখানে বেডটা আছে, টিভি দিয়েছে, সুন্দর একটা ফ্রেম, আর এইখানে হচ্ছে আসল 75 floor hotel. Oh my This God. is the view. খুব সুন্দর। দেখো এখানটা, দেখো ভীষণ সুন্দর, বিউটিফুল ইয়ার। মানে নিজেদেরই দেখে ভালো লাগছে। আমি ভাবতে পারিনি যে এত সুন্দর। মানে আমি ওখানে সব জায়গায় রিভিউ পড়েছিলাম যে ভিউটা নাকি অ্যামেজিং, and it's really true. This is one of the tallest building actually. 75 floor. হ্যাঁ। We didn't get the topmost. We didn't get. They said কে ভীষণ ডিফিকাল্ট 70 এর উপরে পাওয়া। ভীষণ বিজি হোটেল। প্রচন্ড ভিড়। অ্যাকচুয়ালি আমাদের চেকিং করতেও আমাদের হাফ অ্যান আওয়ার লাগলো, 7 ঘন্টা লেগে গেছে, আর এখনই আমাদেরকে বেরাতে হবে, ঠিক আছে? তো গাইস, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল রুম, দেখলে তোমরা। আর এখন একটুখানি আমরা আধ ঘন্টা রেস্ট নেব। ভল্ট দেখা যায়, তো উপরে ওই ভল্টটা দেখার জন্য উপরে 68 ফ্লোরে যেতে হবে। কি ভল্ট আছে এটা? ভল্ট। ভল্ট, আচ্ছা।
ভল্ট ভল্ট দেখার জন্য, ওখান থেকে পিকচার নেওয়ার জন্য 68th ফ্লোরে যেতে হবে। তোমাকে দেখাচ্ছি এখান থেকে কর্নার থেকে, এটা হচ্ছে শেখ জায়েদ রোড, দেখা যায় এটা কি দেখো, বিল্ডিং না, অনলি বিল্ডিং, ইটস টু। ভীষণ সুন্দর। আর একটা স্ট্রাকচার দেখো ডিফারেন্টের মতো, পুরো ছবির মতো। অ্যাকচুয়ালি এটা রাত্রিবেলা দেখতে আরো বেশি ফার্স্ট সুন্দর টাইম লাগবে। দুবাই এলাম, আগে তো কখনো আমরা আসিনি, রাইট? তো গাইস এটা হচ্ছে পুরো জিনিস জায়গা, ভালো দিয়েছে, এটা ফোন দিয়েছে এরকম টাইপের। গাইস আমি এখন রেডি হচ্ছিলাম, আজকে হচ্ছে আমাদের প্রথম দিন, আমরা এইমাত্র এসেছি আর 1 ঘন্টার মধ্যে বেরোতে হচ্ছে। কোথায় যাচ্ছি যেতে যেতে তোমাদেরকে সব কিছু দেখাবো, কিন্তু আমি একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, এটা হচ্ছে আমাদের রুমটা, রুম থেকে আমাদের বাইরের এরকম ভিউ, বিউটিফুল ভিউ। আর তোমাদেরকে দেখাই বেসিক্যালি, দেখো আমি এখানে বসে আছি আর একটা জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি, দেখো এইখানে ওই টাওয়ারটার নাম এমআর, এই সামনে এই টাওয়ারটার নাম এমআর, ওখানে ওই টাওয়ারটার নাম এমআর, ওইখানে আরেকটা টাওয়ারের নাম এমআর, তার পাশের টাওয়ারটার নাম এমআর। মানে এখানে প্রত্যেকটা বড় মল কিংবা বড় বিল্ডিং আমি এমআরই দেখছি। আর দেখো ওই দেখো আমাদের সামনে বুর্জ খালিফা, দেখতে পাচ্ছ সামনে এত বড় লম্বা, আই থিঙ্ক এটাই তো বুর্জ খালিফা হয় আমার যা মনে হচ্ছে, ইফ আই এম নট রং। দেখো রাত্রিবেলা লাইটটা জাগলে বুঝতে পারবো। তো গাইস এখন আমরা রেডি হচ্ছি এখন, ঠিক আছে, রেডি হতে হতে বেরাবো, যেতে যেতে তোমাদের সাথে কথা বলছি। আর এখন হচ্ছি আমরা JW ম্যারিয়ট মার্কিউস দুবাই শেখ জায়েদ রোড, টেরিফিক। ঠিক আছে, চলো এখন বেরিয়ে যাই, কেন কি আজকে যেটা আমরা প্ল্যান করেছি যদি আমরা এটা না করতে পারি। गाइस इधर तक होटल टूर होता है ख़त्म और इसके बाद चालू होता है सबसे पहला विजिट, लग्जरी विजिट, वो था आपका स्काई ऑरा। हम लोग अभी सीधा होटल से चेकआउट किए, अच्छे से ड्रेस किए और चले गए हम लोग स्काई ऑरा के तरफ, जो कि था आपका पाम जुमेरा में। और यहाँ से हम लोग देखने वाले थे पूरा एटलांटिस का ब्यूटीफुल व्यू, 360 डिग्री इन्फिनिटी पूल व्यू। और चलो आगे जाते जाते सारी बातें करेंगे, लेट्स गो। আর তলায় দাঁড়িয়ে আছি আর ট্যাক্সি, এখানে এরকমই ট্যাক্সি পাওয়া যায়, এগুলোকে হালা ট্যাক্সি বলে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। এগুলোকে হালা ট্যাক্সি বলে, হালা। These are similar to Careem app, or directly you can take taxi also. Okay, you just need to pay by meter, or I can pay them by card, right? I'll ask you. Card machine? Okay, thank you. Palm, the Saint Regis, the palm. Saint Regis, the palm. আপনি বাংলাদেশ থেকে? হ্যাঁ, বাংলাদেশ থেকে আসছি। আচ্ছা, ভালো। শুনুন না, আমি কার্ডে পে করবো, ঠিক আছে? কার্ডে, ঠিক আছে। তো গাইস ফাইনালি আমরা ট্যাক্সি নিয়ে নিয়েছি, এখন ট্যাক্সি নিয়ে আমরা যাচ্ছি সেন্ট রেগিস দুবাই দ্য পাম। আর এটাকে কি শেখ জায়েদ রোড বলে? এটা কি কোন রোড? ওকে, আল মুস্তাকবাল। এখন আমরা পাম জুমেরার দিকে এন্টার করলাম, এটা পুরো পাম জুমেরার দিকে ঢুকছি আমরা ভেতরে। এরকমভাবে দেখলে তোমরা কিছু বুঝতেও পারবে না গাড়িতে। হ্যাঁ, ট্রামে গেলে দেখতে পারে, কারেক্ট। ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি, এটা হচ্ছে ওরা সেন্ট রেজিস। হ্যাঁ, নাকিল মল। तो गाइस वी आर एट पाम, और
So we are at 50th floor. The lift should be super fast, na? See, already it's 32, 35 হয়ে গেছে। তার মানে 1 সেকেন্ডের মধ্যে তোমার চলে যাচ্ছে 41, 44, I think 50, মানে দৌড়াতে দৌড়াতে যায় আমার মনে হচ্ছে। तो बेसिकली ये स्काई ऑरा है क्या? स्काई ऑरा एक लग्जरी रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप पूरे दिन भर टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये आपके लिए यहाँ पे जाने के लिए आपको बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जाके आपको एंट्री फ़ी ओनली, द एंट्री फ़ी कॉस्टिंग इज़ अप्रॉक्सीमेटली सम अराउंड 150 to 200 AED। आप यदि पूल साइड बैठना चाहते हो तो आपको 200 AED पे करना पड़ेगा। वहाँ पे वेरियस डिफरेंट तरह के आपके बेड्स होते हैं, आपके पूल्स होते हैं जिसके कॉस्ट और भी ज़्यादा है। और यदि आप अंदर पे बैठते हो तो आपको 150 AED पे करना पड़ेगा। हम लोग बेसिकली यहाँ पे गए थे इस 360 डिग्री अटलांटिस पाम व्यू के लिए, जो कि आप देख पा रहे हो। और हम लोगों ने इनसाइड पे जाके बैठे थे। और अब कहीं पे भी कभी भी आप इनसाइड से बाहर ग्लास डोर के थ्रू आप बाहर जा सकते हो, पैदल वॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, nobody will stop you and definitely you should have some coffee और स्नैक्स वगैरह कुछ ले सकते हो। तो हम लोगों ने यही किया था और ये बेसिकली सजेस्ट किए थे हमारे एक ट्रैवल दोस्त जो कि है फन स्टे, जहाँ से हम लोग यूजुअली बुकिंग करते हैं। वो लोग हमें गाइड करते हैं इस तरह के वैरायटी ऑफ जगह जाने के लिए। ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ वन ऑफ द वर्थ प्लेस टू विजिट इन दुबई। आप यदि लग्जरी देखना चाहते हो तो आपको इस तरह का जगह जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट आप यदि बुर्ज खलीफा नहीं भी जाना चाहते हो कोई बात नहीं, बट इस तरह के जगह जाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। फाइनली आप लोगों को और एक चीज़ शेयर करूँगा कि इधर पे आपको इंडियंस बिल्कुल नहीं मिलेंगे, गिने चुने मिलेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे कोई इंडियंस जाता ही नहीं है। तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ভীষণই সুন্দর, ভীষণ ওভারক্রাউডেড গাইস, পিছনে জায়গাটা দেখতে পারো, এগুলো দেখছি এগুলো পুরো পাম বলে তো পাম ট্রি মতন, এগুলো সব তোমার প্লটস, বিউটিফুল, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্টানিং। এটা হচ্ছে হ্যাঁ ওরা স্কাইস পুল বলে, আমরা ইনফিনিটি পুল 360 ডিগ্রি পুরো দেখতে পাচ্ছি। অবভিয়াসলি আমরা যাইনি, কেন কি আমরা বিকেলে এসেছিলাম। তো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়ান, ইটস টু গুড। অনেকক্ষণ স্পেন্ড করলাম, ওটা 2-3 ঘন্টা, ইটস রিয়েলি নাইস। কোথায় গেল? ওখানে তোমার বুর্জ আল আরব, ওনলি সিঙ্গেল 7-star হোটেল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ওইটা দেখিয়ে দিই। চলো এখন যাই এখন। তো গাইজ ফাইনালি আমরা বেরিয়ে এবার আমরা ইউনিকভাবে যাব। আমরা মোনোরেল নেব, তারপর ওখান থেকে মেট্রো নেব। ইটস এ ইউনিক ওয়ান। এখানে আমরা আছি অরা বলে, অরা থেকে নিচে নামলাম, নেমেই ঠিক বাদিকে একটা মল আছে, মলটার নাম হচ্ছে নাকিল মল। নাকিল, ওই নাকিল মলের সেকেন্ড ফ্লোর থেকে মোনোরেল ছাড়ে, এবার ওখান দিয়ে আমরা যাব পামে। ঠিক আছে। हम लोग जब स्काई ऑरा के लिए आए थे JW मैरियट को दोपहर में, तब हम लोग आए थे कैब। तो हम लोगों को डायरेक्टली हाला टैक्सी मिल चुकी थी और हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए थे स्काई ऑरा। आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, स्काई ऑरा ये आपका पड़ता है पाम जुमेरा रीजन पे, और पाम जुमेरा में आपका कोई मेट्रो नहीं जाता है, आपका ट्रांजिट मेट्रो है द पाम गेटवे। तो हम लोग पाम गेटवे तक जाएंगे, फिर उधर से हम लोग को मोनोरेल लेनी पड़ेगी। तो यही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे लोगों से पूछे, तो अभी हम लोग सबसे पहले मोनोरेल पकड़ेंगे, मोनोरेल से हम लोग पाम गेटवे जाएंगे, फिर हम लोग वहाँ से बुर्ज खलीफा सिटी सेंटर पे चले जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप मेरा ये ब्लॉग देखिएगा तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। আমাদেরকে দেখিয়ে দিই, দেখো আমরা হচ্ছে নাকিল মল। ইফ ইউ গো টুয়ার্ড দিস সাইড ইটস অ্যাটলান্টিস, যেটা ওই দিকের রুটটা যাবে, আর আমরা এইদিকে রুটে যাব পাম গেটওয়ে। ওখান থেকে হেঁটে হেঁটে করে নিচে যাব, নিচ থেকে আবার আমরা মেট্রো করে আমরা বুর্জ খলিফা চলে যাব। দ্যাটস ইট। আর ওই দেখো মোনোরেলের তোমার এটা, হ্যাঁ এখানেই আছে। মোনোরেলে করে গেলে পুরোটা
দেখা যাবে। হ্যাঁ মোনোরেল পুরোটাকে দেখতে পারবো আমরা, ক্যাবে বসে বসে কিছু দেখা যাচ্ছে কিচ্ছু দেখা যায় না। এটাতে তোমার $20 নিল, 20 प्लस आरो 5 30 হবে, ওখানে তোমার 60 डबल। गाइस फाइनली मैं अभी के ब्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ और जाते जाते मैं आप लोगों के स्क्रीन पे इस एपिसोड का सारा कॉस्टिंग दे देता हूँ। ये था मेरा 3rd एपिसोड जहाँ पे आप लोगों को पूरा कॉस्टिंग अभी तक आप लोगों के सामने ये रहा। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो मेरे को, लीना को, किसी को भी, और कुछ भी छोटा छोटा डाउट है आप তো গাইজ আমরা যখন এসেছিলাম তখন আমাদের 60, হ্যাঁ তো আমাদের টোটাল, হ্যাঁ সব কিছু এক্সপিরিয়েন্সই হয়ে গেল। ইটস ওকে, একদম সামনের দিকে যাবো, চলো লেটস গো। Guys, this is called Water Bay Front, Marina Bay. Yes, this is called Marina Bay, and this is JBR. JBR Beach, one of the best. ভীষণই গরম। আমরা ব্যাঙ্গালোর পুরো শীত প্রধান দেশে থাকি, আর এখানে ওখানে 60 ডিগ্রি, 18 ডিগ্রি, 20 ডিগ্রি, এখানে 41 ডিগ্রি সেলসিয়াস। গাইজ আমরা এখন লাস্ট হয়ে গেছে আজকের দিনটা অলমোস্ট। আমরা এখন যাচ্ছি হোটেলে, আমাদের হোটেলে আমরা স্টেশনে নামলাম, এখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, এখান থেকে 1 কিলোমিটারই কাছে। কিন্তু গাইজ লুক অ্যাট কি গরম, বাপরে বাপ। ওই দেখো তাজ, তোমায় দেখো, ও দেখো বুর্জ খলিফা। গাইজ পেছনে হচ্ছে বুর্জ খলিফা, আর পেছনে হচ্ছে পুরো বিজনেস বে, ঠিক আছে? দেখো বুর্জ খলিফাতে লাইট জ্বলছে। চলো গাইজ, প্রচণ্ড বেশি গরম, বাট ইটস টু ফান। গাইজ ওইটাই হচ্ছে আমাদের হোটেল, JW ম্যারিয়ট। হ্যাঁ ওইটাই শিওর, পেছনে হিলটন। না ওখান দিয়ে রাস্তাটা ক্রস করতে হবে, ক্রস করে এদিকে যেতে হবে। আর এটা হচ্ছে এখন এখান থেকে 700 মিটার। দেখো হোটেলটা কত বড়। আর এখানে সুইচটা আমি প্রেস করেছি, দেখো প্রেস করেছি, প্রেস করার পর এটা যখন গ্রিন হবে আমরা ক্রস করতে পারবো। লুক অ্যাট দিস বিউটিফুল বে, অ্যামেজিং।